إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله الحمد لله رب العالمين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله
innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita panjatkan puji serta rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas-aktivitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya dan para pengikutnya. Semoga kita semua diberikan syafaat di yaumul kiamah nanti, amin. Melalui mimbar khutbah ini, khatib berwasiat kepada khatib pribadi dan umumnya kepada para jamaah sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah dengan penuh kesabaran, dengan penuh kesadaran dan keikhlasan hati, semata-mata hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Momentum pergantian tahun 1442 Hijriah menyadarkan kita kembali bahwa waktu merupakan suatu dimensi yang terus berlalu dan tidak pernah berhenti. Waktu yang telah meninggalkan kita tidak akan pernah kembali lagi dan tidak mungkin dapat kita ulangi lagi. Setiap tahun selalu akan berakhir dan segera diganti dengan tahun yang baru. Setiap hari pasti berakhir untuk diganti hari baru. Malam selalu berakhir dengan datangnya siang. Demikian pula setiap siang selalu diganti dengan datangnya malam. Fenomena perjalanan waktu yang ditandai pergantian malam dengan siang yang terus berlangsung ini berulang-ulang kali disebut-sebut oleh Allah di dalam Al-Quran. Ada kalanya Allah menyebut dengan kalimat yuliju yang berarti memasukkan, yukawiru dan yughshi yang berarti menutupi, ikhtilafu yang berarti perubahan, yuqallibu yang berarti mengganti. Penyebutan yang berulang-ulang ini mengisyaratkan kepada kita bahwa ada sesuatu yang sangat penting yang harus selalu kita perhatikan dan tidak boleh lengah sedikit pun dalam memanfaatkan perjalanan waktu. Dari sisi kehidupan dapat kita fahami bahwa setiap makhluk yang hidup di dunia ini, termasuk manusia, berada di dalam dimensi waktu. Waktu ataupun kesempatan yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk menjadi hidup di dunia ini, kemudian kita sebut sebagai umur. Karena waktu itu terus berjalan dan tidak pernah berhenti, maka seiring dengan perjalanan waktu itu, umur kita pun terus berkurang semakin mendekati ajal. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Hidup ini adalah kesempatan yang diberikan oleh Allah dan harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Tidak ada yang dapat menjamin sampai kapan kita diberi kesempatan hidup oleh Allah dan batas akhir hidup kematian kita. Mutlak hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila sudah tiba ajalnya, maka maut itu pun tidak dapat ditunda lagi meski sedetik pun.
kita sering diperingatkan oleh Allah dengan kematian orang-orang yang ada di sekitar kita, baik tetangga kita, sanak saudara kita, dan orang-orang yang kita pernah bertakziah kepada jenazahnya. Semua itu pada hakikatnya adalah pemberitahuan dari Allah bahwa pada saatnya nanti kita pun akan mengalami hal yang sama, yaitu sebuah kematian. Datangnya maut itu tidak tergantung pada bilangan umur, kesehatan, status sosial, kekayaan, ataupun kepandaian. Berapapun umur atau kekayaan seseorang, bagaimanapun kondisi kesehatannya, apapun posisi sosialnya, kematian tetap akan menjemput orang itu tepat pada waktunya. Allah mengingatkan bahwa salat adalah kewajiban yang telah ditetapkan waktunya dan tidak dapat ditawar-tawar lagi atau ditunda pelaksanaannya. Di dalam surat Ad-Nisa ayat 103, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya salat itu bagi orang-orang beriman merupakan kewajiban yang telah ditetapkan waktunya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Berkaitan dengan momentum perubahan waktu, termasuk pergantian tahun 1442 Hijriah ini, Allah mengingatkan kepada kita agar pandai-pandai melakukan evaluasi diri, melakukan muhasabah, penilaian kembali terhadap aktivitas yang telah kita perbuat pada masa lalu untuk mempersiapkan program perbaikan dan peningkatan pada masa yang akan datang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa la takunu kalladzina nasullaha fa'ansakum anfusahum. Ulaika humul fasiqun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaklah setiap manusia mau merenungkan kembali apa saja yang telah diperbuat di masa lalu untuk mempersiapkan masa depannya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa saja yang kalian lakukan. Dan janganlah kalian bersikap seperti orang-orang yang melupakan Allah, sehingga Allah membuat mereka lupa kepada diri sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setelah Allah menyuruh manusia agar pandai-pandai melakukan evaluasi diri, maka pada ayat berikutnya Allah mengingatkan agar manusia jangan sampai meniru seperti orang-orang yang melupakan Allah, karena sesungguhnya mereka itu adalah orang yang fasik, rusak di dalam hidupnya. Rangkaian ayat ini memberikan pemahaman bahwa orang yang pandai melakukan evaluasi, penilaian diri sendiri, berarti dia sering mengingat Allah. Dan sebaliknya, orang yang tidak pernah merenung tentang dirinya, berarti dia sering melupakan Allah. Oleh sebab itulah kita harus menggunakan setiap momentum pergantian waktu, termasuk pergantian tahun Hijriah ini, untuk melakukan muhasabah, perenungan dan evaluasi diri, sehingga kita dapat melakukan perbaikan-perbaikan di waktu yang akan datang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam surat Al-Munafiqun ayat 9, Allah memberitahukan bahwa ada dua hal yang paling sering menyebabkan manusia lupa kepada Allah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang melakukan hal demikian, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Keasyikan terhadap harta dan kecintaan kepada anak seringkali membuat seseorang menjadi lupa kepada Allah. Oleh karena itu, kita harus selalu menyadari bahwa harta dan anak adalah amanah dari Allah yang harus kita kelola dan kita rawat sesuai dengan petunjuk dan arahan Allah. Harta harus kita jadikan sebagai bekal untuk mengabdi sebaik-baiknya kepada Allah. Sedang anak-anak kita harus kita didik dan kenalkan kepada Allah serta ajaran-ajarannya, sehingga kelak menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya, marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita semua dijadikan sebagai hamba yang selalu ingat kepada Allah, dapat melakukan evaluasi diri pada setiap kesempatan, sehingga selalu dapat melakukan perbaikan kualitas hidup kita, serta terus-menerus mampu meningkatkan prestasi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfiru innallahal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة رب العالمين. واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبح بقدسه، فقال تعالى في كتابه العظيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وقربه وأزواجه وذريته أجمعين. وارض اللهم على أربع خلفاء الراشدين والتابعين وتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اصلح جميع أولاة المسلمين وانصر الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين وعن كلمتك إلى يوم الدين.
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله بسم الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون الله أكبر سمع الله لمن حمده
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو يميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو يميت وهو على كل شيء قدير.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يوم السلام وحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمد يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم تقبل واسع ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما هللنا وما سبحنا وما استغفرنا وما صلينا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزكاة علم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار وعفو عند الحساب اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والفحش والمنكر والشذوذ والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله